أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. baadiŋolu baadi lamoyrlaalu nga maari man satalla tentu manso min jarta ka tentu annin be seedeyarin ko tento kamali mankuto baate mansole man saba man sa khallankewo baate man saba man sa khallankewo danila ala nemola anala balafana ala hinante yala asajindina annabiyom bakan min keta muhammad sallallahu alayhi wa sallam ani ala dimbayalu anala swahibolu ani mol min be bulaka sinonoma fo jannin ala subhanahu wa ta'ala bala banko ketala wato minna wabe kola katol lamir la senwal mume be konton nim muslime ala konton dirol be fi samante yarimo konton diro mi yalon ko ala folodula mo kisoti atema mun nemoti ala bandula mo barakoti ala wahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaitan dalla ko alla programo min kabale Alfala radio to 107.2 wa programo wala murtanale bi koteke programo min ngato lanka fay ko fatwa awa ninna alifa baluka minke ta Sheikh Ustaz Ibrahim Jeju ani Sheikh Imam Abdullah Fati ni tolle kananan jang ka kitabo sharahali min keta samara daniti woto bi fanam be microphone di law alfalla ya konton diroke ngana dum programme ni kono ka ajaba ke se wotali ko atol lamaylal be la firgala nyami me ala danila asen somanta be wala kuma kamoloto woto ustaz Jeju bismillah. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد والمال بكونتنا كايتان لا كونتول مروتنا اللواتولا من الفلاح فمسلنا كجاتن تند إن شاء الله شيخ خليفة. أبارك باك أستاذ إمام بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد لما يرلالو بعد جبير لالو البداودة فلان كبو الفلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ngal tentu ngal jayi mbe ala danila li kayrola anin alifa kotengol min be suwo kono tumo min na mbebe kala mutarin ko bi lungo be nyamin monto warta poto siyata womal muta alla suwol kono baral fintita ale min di alla baral nata ka wodi muslimol la ka muslimol na fa wala mbe ala danila li manta be wala wo kono ala ma kuma be fola jang ay fo ala kamma min fana ba taala yata ala kamma woto wo nyakili mo nyamale mu lamoy lalu ko nan dakta ka ka nyamin wala musamara dani kitabo ka wala shara barin kalafinu ka kitabo ta ka bo pepa kata pepa wato wati bari muslimi ya tamu sanjano lati nin ko wato sita dron isi hakili bulando ke wala oto bi nata kote ke bi pour kam misilmol be hakilo bulandi bare abe kumma yala alimamol min yalon ko wolle be nam misirol ni na jamengol to min yalon ko wolle mu kantiyel tin na kordal ko na satel kono na konyol kanti pour que hakilo bulandi kombe tembo min to bi wala mu nyinti ko ndunta sama kono anu ngalon ko mislime adu matemo sone yandiro ale wala kenyeje ko le yandirteje woto fewbe muslimi ya konon kamen kumande ko salika fundo woto bi lafita nim mol ya wala kacha salika fundo mineka sabo
anin sal kafundo aka ke nyaadile woto hani sa be kitabu kilingol to mimmo sabara daniti bari mbe num page min to mbe sawundale bi woto ni momo yalon ko kitabo be bulu ista paper keme paper tansey anin kononto paper keme paper tansey anin kononto e kitabu tie mine fo sal kafundo to ustaz jeju ni muruta nan ko to ke kay tandi ko ni ko sal kafundo tonya akumata bakele bundanyin binto la ka canya ta dasla non awqatu salat salawatu ka dunya dile aka date min tole aka bam min tole barni aje ko sawnta wala ka to bi samale keta mol be nyame ma nyomin kol ni sama dunte ka to salika fundo la jande sama banna tol sayin fitroni sa fo abeke wati kilinela wala tana laftanga kacanga lon ko sababu mi yatina ko mosi salo kafu ni woteje amari salon ko nyanta safo batle na wato sitanga sali ni wo beje amari fani salo keno ando fanan kenya be nyame ma fanan o ben se kacano wala katu dula do beje fanan e tolle je tonye jome tol tonye o beni futata je salon ko kiti je mala be larin jele nga faham pour sal kafundo ka nyamema ni ko sal kafundo dol fadan e kamera ko dina ko tele katu ngamira bi waran kunu dole en kol hani bilem ako e tol tata lalto mo dole nata jele e be fen ko la salola amari ko ko dal tol mutamaralti nin tol ngelo fulake nak ni salam alaykum da al sati mandi ako ata jikitele ko fa salta ma del ko ma faaji ma nyele ko ma ka ta ma je ko ni sel sifane le ma waje bar sayin kabe o yake fanate fane yake ko mo ya fanya ma bar aje ko da na parata be nyini kala wala le nkai ka mi fa manke dina ko tata be kere wala nyama ni atara ko mo be tamala sidane salota ako bar sayin o man tara tamala ka to be jele ay la jele fa sa mo fa be jele nkai ko ha ni atara ka be tamala silota madama manta mi tilisa ba male kundala madhaboto asitalaro keno asikafundo keno fana na lafita sayin wo kusifa lafita purunga do manintaje katu ni wala ni sama wala atne be sawna kanaje bara wala fa be nalle ni futata jele en tamuru la ko maka salwato ta problem be salwato kono wo fana aninyi ndo ni wo manta minyi ne woto atenda salala katu mo la problem o mi soto salwato to da se ata bakel jang akamita di wala nyenti ko ni ko jamo fikato sifa sawala do be jaka fa ko jamu taqdim jamu ta'khir jamu suri ni safale be ni ko jamu taqdim wala mi ko yawati do wati labawon yawo sali wati forola wato wala min ko yala wato tammino tuma mansi comme mol safa am nyamema ibeta mo la salfana sita e jital yaaje ko nin te jita nyamema mbeta mala nin landa commencer na tabola fitro be sila de manji woto asidano alansaro sel fana watola ni ko jamu ta'khir e be silola salfana sita yaaje ko de ntol malode motobe borola bar jande alansaro tema dal motobe lola de salfana tuje ni alansaro sita nal jita salfana alansaro sali e ko le fako jamu ta'khir wala mu yasal fana tambinde ha yesal fana dukundile yesal fana dukundile fo ala saro wato na yesal dala ni ko jamu suri wala min ko wati fulo ni atemo ko min ko salfana dun tale yawtuje salfana ka ban wato men nak ala saro ka dati wolto natana ni wati fulo be salje ko le fako suri femfe salta la wato la wato lo mi ala ko dola wati laban dola wati folo ka wala fo jamu suri sen kana minna fur nyin isa kalamta ninga o fojang isa lon ko sa be jamu jumale kon katu wala mit kon kana dum fitro la sarola andu bela firi minna ni aje ko ngani kitabo samba pour kalandi kaje ko fatwa sike fatwa kili walati madabi jama mi alon ko wala be kerine banin kadi am jan kadi am malikunda la kumola bar fanan ni ngaje ko malikunda nyi dola tude dola dalilo le sembo warta malikunda tati
mba folale katun kamin do ko jang wolem mazamo mi yalo kala dalilo e sembo soto otumola bare bela firinga bes male kundala kat ko male kunda jang mo jama femba ya wala lo ande wala tamandi andum aman kasiya pour yo tamandi fare la balwo to kaji ko mazamo lem madina kol wala be buluno kati mambali kuluta jele a karanta jele ay karandiro ke jefana andu abe karandiro ke laje wato men itol bele sonta kollo nalem wala na famale ka foka ko mastaftaytu ahadan illa staftani akonne ma wala bo mo bulu fo mari bulu taka ken talbo afana ka wala bonte bulu janda kasi o siramo kono aka man si siramo la kilala jame kono pour ka karandiro ke fo kabel lo na taw worola wala ka ke fana sikeno lo nat mi ala ko si signi no siramo kono pour mol karandi woto ala certificate o manke comme tolta e mumtaz safeje sama ne nyin ka jumla mo fi day taw e rabno la won problème walati wol mu lon nale mi ala ko lon nale ya sedi ya ko mimbe wala manke kay tote de lon nale ya sedi ko londo be te bulu nyinem ko timi ala ko londi sifa asoto kuma tabakale den sai ibn abi zaid qayrawani akami foko dal ako ورخص في الجمع بين المغرب والإشاء ليلة المطر وكذلك في تينة وظلمة في تين وظلمة أيكو جل فجأة سبع أكو ينين دانديلي pour que salawat fulo nyin kafu mimu safo ani fitro malikunda maje ko salfana na lansaro si kafu hani kana hanabila yajele ko asikafu no le katu ko kila ne salfana ni alansaro nyin kafule dia la sababu ka dol ko kankango le siyata walu walat na ya kafu ko ni wagata kankango ya sabo to je fana sa sabo no malikunda wali aje ko dal nyin sikeno sutola mantoro le warta tilibulola walat na ko ye nyin dandile pour kafundo sikeno fitro ani safo laylatul matari ni aja ko laylatul matari wala min ko tilbulo date lana nahar al matari yujat barama fa ja ko laylatul matari wo yayi tandile ko etul maje ko tilbulo salfana na la soro sikafunole wala tna ko laylatul matari to jese ke karan dulati ni te tamata yeddo jaay salfanani alan salo kafundi tilibula salo sanjo ko akumata le yakalamta ko asikeno ay madab do leta nyine atina jang ni aje kon kalol to nyin lasinon kamin di jang mo sabale ka wota do be jemi alon ko to lallondo ben tolta kan ibella moyola do be jemi alon ka sikenon to li tol kanyantale ibella moyola dol be jemi alon ko be karangola nak la londo mo futa jele wol be karangola dol be je man karam fere ni be samba dol mi alon ko le be tete kan ila levulola wol te fe moynola wala tanaka do fanan chokos kaytani la pour sa maka manafta da lato asa kalam ta ko nyimanke ko kutati wala nan ka isharatul da malaka inshallah wala wati idan ako lailatul matari ni ko lailatul mawdam ni ko suuto mi alko sama suuto sama ako adatale wakadhalika watonako wakadhalika wale mnyindo botajele ako wakadhalika be wale nyama fitini dabe alon ko potole beje banko be sinandine malikunda e tini le fenko min keje ye nano min nane min keje e ko dlambe alon ko mo jama fango asi bulake la samato nyi wutu kamuta kat na fenke dal akadum poto ko na fenke da asala fenko nyi asala fenko nondi e ko sifa pana asidana hanni atar ko samateda hanni atar ko samateda bare o temboto nak potole beje mi alon ka samare batandino le wotamola asakeno le memula na woto wa dhulma ani fanan dibi bale be ker mi alon ko samadi bolem ako fanan datale janni kana muru kanyum pata fas abla imam e fen abaraka bake imam mbe fele na moy nyola
ustasi e fen saba fo jang e kummayata ise keno nyola ise bono nyokoto tumo min na jiya keta fapanta dibo se sotono poto se taranoje min dula wonen da jarala nyaade ba awato le to seko ya baraka tamo min da sai min karo ka siyaji do biye kala fikara ni saboto ngaka fun kala ka kuma danyil mu sababol leti dol leti ya min fajar do wata nin tata nyato sababol dol fanan fala comme de kitabo le noma ni sanjo be teka dara fitro sel mfundita sanjo la koto waramba fitro dat la don sanjo ko wara mba kono sanjo ko wara adun nim findita mal sanjo be tela wati ma to safo fanan sel abetenne sanjo ke da tera bar poto be silo ko man ke kenyoti mi yalon ko be ape lebul ta jiyo man ta lorin silo kam fana sifuta mori sifuta no misoro to kapono be yalon ko neja silo do li je din sanjo ke da wolto mo buka je mano poto fonde jiyo fonde kati ni buka futa no futa dula yo wol be mu sababu lati kaje ko salo se kafuno be dino an be mu memba bi tesir ka poli sono kaje ko muslimi ata sono ata da non kola ala tanna dibo fanam da wala ngama dibo do safa ko dibo ka jara lamba ta wala mu sai mo jama bi min kata misiro to mo baylo bi to jilato bije wala kamin faytan dibo kana muta ko bantala dibo damma bar ngam ta ko sama dibo fanam bi ko so ko ya itandi jami sama ya dibina be silano ne ya keta wanya mo sedala ko take pour tanko yake tan din jamu yake baraka nuna nyomo ron yo sabo wala misro ko inshallah abaraka bake ustaz jeju tamam la murikan eko wakadhalika fitin ni murutan ko wakadhalika fitin wa dhulma ninko sama المثل إما واقعا أو متوقعا إما سكين وسما بكيرين أين تقول ترى بمصر وكنو ما لون أتيواتو بكلوات جمال بان لفتا كسيكا نقول لسين لا جفواتو على اللون دين إما جلا كون سيكا فندرو كنسي متوقع nkana fitiru wadan la de bare dibo be kana kangala sinyame made fitiru ni sa fote mada sama sikeno de la jayato wo fana mutawaqqalo si ka fundiro keno de ceyi ni nata ko kadhalika ti ninko tini nyin fonga loje do manding dula dole beje kabri sama datta sai sama betale fof sama fawe bang kari sama nyaato jandi ba fala ko tol fota jiyola sai o mosi fal e man do nyinkite ko no de hani ko kat ni ngo fo o jisi fa wala min ko tel betu la jahan sama banda october november december boy tel be ka fa kat jeme tel ya wonte woti ni mutabialati wol mu molo mi ala ko ni ngiole sita nyola wol nyanta dalale e la fero wi kamin kay katama la hajo le nyanta wota mandilal bare e tel be dunna je wata je mala sama la kata ko ma kata bi nyamema wo tol ni mol be le kanyanta yañel ni atara nun ko sama bo dajere nak to nyala la njuro ka si anyotile ban tol fana be sumanna doli e mi yalon ko da wol temmoto biide kari nyoli yaade asikeno man ka fundiro kan o ton tol sakka fundiro sababu be ten tol bulu katu nyimun tol la tabel tol la sidula kenyale imagine ko shikawa dabe ye kasumani ndole la isaje ko dame yalon ko tilobu ka boy ila salawatu be kala nyade ko ba jibela banko mi alon ko tinni to le sutiata ila salawatu sumani wala e saloke je e majala malikuna kabri ko nimmo mi alon ko dal almamole alisal ni fen ko la banna salola almanyana le ango fala fo na almamole le ango fa e ko sami alon ko almame to dol buldu dol man saloke e ko be satele jibel me ko sutiata to la wala almam wala fa wate dul fa safa wala ya ka wala woto atol mi alon ka lanyin dulanin de wo mutabiyala tan nin jole be nyola itaje la ko lungol tol nyanta ka fundiro kala de yani albaji bel la dame alon ko mini alon ko tol ya bete atale lume alon ko samo be tol ya sala ko ton tol be nak ala fatale to sawo be tol ya bile bar no mo mi alon ko
ni sama keta sama kola kata le fo kare lulu jani ba fala ko to la jiyo jatale wol ni ngol fen ke ba jala ko la sango be kala ka fondiro le to wonte woti ni ko zulma ni comme imam ya fanya mema dibo nyin ka safe wato menna to la nyin kurango te kere dula dol be je bi silol benin fen ko le lamp kurango le ni ko dibo mi alon ko dibo dama wol tay ba fala ko illa nyin bota jele andi ba fala ko al hukmu yadur ma illati wujudan wa adaman ni atra ko dibo man tara silokan oto sistano le ni atra sama te kere o dibo te je sa dibi jimale be tan la jele dibo le katami alon ko jikitale ko josi kenole wo dibo nyim fana sak na fana ka fondiro kenole ngene ka fondiro timi alon ko dal lafta mi fola janne kaatu fenne be nyaato mi yaro ko nyanta o fola nin ko belo la jaabe fenk la janni bita a woddin kirato ngam nyin karo findita jen ye fen sabale foja nyim fen sabol be nyanta timmala nyola le bang fo kilinne nin kilin sodda nyul ko wati do be je sabol be kelale nin sama be kere di bo be jele e poto be jele ya jele bar wa do be jele e fulo be tarano la jele askeno kiliye tarajele awa askeno fulay tarajele ni sama teta ya sama o teje sai bare poto si tarano jele hanni ato ko dibo teje dibo ni poto si tarano jele sama man tarajele fenko poto si tarano la jele dibo e tarajele ya si fono nyoko bara benin fem lo ya musaba bolete kat mimbe je wala mit ko bata kana soto mo wala mi alko kata misro ko oto nimba fola moye min prala faham nin sabol kono kilingo kilin lota aya beti atal propre pour kafindro ale kafindro oto je ko eta beti atal tamam sai ni atra ko imam fenne be boli je sala fanole imam bismillah sai nyini karo ka ke damen to bake hani sai bi fando e nyini ngale ni be ka fando fo me wadan fulal kala fo kili ajibe risala mi fo ako yu'addan lil maghribi awwal al waqt kharij al masjid ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للإشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرف جان lafta janni kana nyim fasari be khayna lan la jami ala ko malik kunda mi e bola nyinna e ko halil adharu lis salati am lil waqt هل الأذان للصلاة أم للوقت إذا كنا الأذان للصلاة فلكل صلاة أذان إذن فيشرع للمغرب أذان وللعشاء أذان وإذا كنا الأذان للوقت إذن فالوقت وقت المغرب فوقت العشاء لم يأتي إذن فلا يؤذن له سايب أجلكو mena bena mulal me o fasada e baje la ko problème min beje min dol na tay ba fala ko malikunda nyinkele dal dalila teje kila kabirin anene ta sallallahu alaihi wasallam na ta jihadola iftar la ta nak ilaje ay fenko suba salo ay o fenke bilal ay o karfa bilal pour suba kane dal e sinota bilal fana sinoyata fotil kando le weli kila ka bilal ko je muneketa aka ko miyeta wala enta ko jo ya finde tan ha ko miyeta wala enta fananta kila ya mara ko ngaboja sallallahu alaihi botawto ifutata ako wulumba woni accès no setal le be wala entul be fen kala e botaje nak e botada dameto dalle wada no ko lay saloke nin ko wato le o sabu suba wato tambitan sai mun keta ya wada no ke pour saloye min ma ko wato hani min ka fako hani al adan lil waqti e ko nyunu nyine we la wato te ka to ko kila ko man sen sala awna ma anha falisaliha e ko kabirati wulu tawato mina wutuma le ma wato ti wota nyanta saloke la walto e botawoto kabiri malikunda hadisi jabir anin dol kilala hiji nyanyin sallallahu alaihi wasallam dol ko Muzdalifa wadani fulale ketajele ana bela ko asikeno meñi hadiso nyin fila a jamfata wadallal be damento ay salwul ndole moya bela ko wadani fulanya wala
bar wadan kilin ne keta muzdalifa ka bori botana mu arafa kana muzdalifa wadan kilin ne keta salwili ni fula le keta je woto mu kilin nete ngine yatina ñunul ko salwatul kafuta dawoda nak wadan kilin ne ka keje kat ko ye fulo kafu wati kilin wala kon woto min tamo wato ti ka wadano ke wala ñine na jenni kana dum ka kitabo sharh mi beje ni malikunda aje ko salwati wa salwat na fansum wadano le wole batina dal nga wadani fulo nyin keje bar nga foko wadano nyin ika foy ko al ilam bi dukhulil waqt kamol kalam tan ko wato dundal fo sa fo la wato dundal amandu akola fanan miyat nan ko nga wadano ke pour kamol kili mi wadan fula nyan ke pour sa fo la akaji malekeli ka to ko min kana sal wol be be misro ko akola fanan miyay tan ko fana ma wadan pour kamol kili ay wadano kumo ñinga ya jindile baake pour be kono to wol damal ya moy wota akele pour ka je ko dal nka wadano ke pour safo bar mo wadano ke pour ka mol kili and wadano ya ke jele pour ka mol kili nan ñine atna dal min la dalilo se mo warta ji baake wala minti min ya foko nga wadani kili ngoke bar salwato salna fansum salwili ndole malo fo ngam fo nya ko etale ba bari mamba ko indila abaraka baake je kuma ta baake katu aka soto diamol kono dol safo ko sal kafundo sal fulol tema wadani teje dol safo wadano beje bar wadano kenya nyaade shefa baraka ni mol ba nyin ka kan kata ka dol wulu jakal kuolati idalta ka je misirol kono ni kafundo be kala ye fitro wadani mol ye dum ye fitro sali ni fitro sali ni abototo wadan laydo karala ay wadan duma yana salo wulindi ko take mole safo sale sai ni na taje sunna misiro di jama bije wadan kilin na mudoro ni wadan kilin ke yana ye atondin fitro sali ni o wadaje salo londi safo sale moy kanyi ninka kaje ko kutolem si almangol ya marno nyindulato nin tumotuma ite aje ko ibe kule kala salo ko mi yalon ko ibe taraw min ne malo mun ta sujudo don fana ko nyinin ka ni sujudo la karan ya yal dalal mamo a sujudi talam be salo ko so sifa ka molu kala mutan bil ma almam ko mon kolti ke kala mutan be ni bundal la hukuma ta je bakal ka ko indi ma fanan ko yemillon asatal to nyalam bar to nyinna la dalilo warata so wala tan nan tan be nyina talam be nyina kala sai nyinin karote wara la bantala inshallah amunta ninga kuma kama faham nyen kuma kam fulo be fotala wole mu wadano se keno jele bidalil komin ko anata kitabo to nyamin ka wadin yon fandi ka feandi sal misiro kon jamol be wala ba bar ngin dom fana fotale ko sabarta ko wadano fana te keno la je bari se wadane kelen dam malake so amunta nyul fulo bebe lorin dalilo lek ha nyul fulo ro ko nga fo nyam made ko na je ko salawati nga fa so wadano le ya jele katu jibril kabira nata ay kila yitani sallallahu alaihi wasallam o tumoda ni wadani manna abu zaid kabira wadano fananje kila kay ko taya o karandi bilal o to say wadano ka ke salawati hani fo malikunda ko salawati wadani kilin no dol ko fo suba ko malikunda ko hani suba wadani kilin yajele ni yaje to be futala o bunda munan ne ko suba wadani kilin e ko katu wadani folo o katu na suba maside katu kila ko ina bilal yunadi bilele e ko kabira wadano ke shuto la ko shuto man ke suba saloti anun kila fana ya fojele munan na bilal ka wadano ke shuto la ako pour mi alon ko min nyante willele pour shuro la salo wota ma wadani ke pour salo la itol ko mi wadanta pour salo la wadano mi anako la banta wala shutata salo ko ko fajar salo wala watoti nyine atna mali ko ndafa dam bukaje ko salat khaymina na nyanta fala wadani folo la nyanta fala wadani laba wala kat mun kamma sino te fesiano la salo te fesiano la sino te fona wato sida na wato ma sa fesiano la tinyade ha afese mandate nano la nyine atna ka fole ko a wato na sita
wotuma da fesata sino la bana wato mansi sino la fesata ka to ko wotuma na mari sino tana asi sembo sotno pour asi salo ke no anyama na wilta o temba la ji anin jin ko le kadu salo ko wala ne tol ko ata fesana la fona dun dajel ni ne atinda o fika ya wala ta shafa yele ka je ko dal anyanta wada no kala fenko sa xamna anyanta fola o fenke folo la wala ni folo la ya jele bar woni futata je ba fatam pas usa nim blan ko ma tale de afente ka nyinin karo wulu do setra la moy rola comme yaay tande ko salatu khairu minan nawm ase fisayano sinoti tuma juma la min salo wato sita bidun tolla jannon kaje comme lat speaker katra daminto dolbe je talan sabale mu talan nani ma fa wala suba man jam farin talan sabo siara talan sabale kala kana talan nani kan talan nani ma fa wala isa mode ay la speaker mala qur'ano be play kam modol be lari la bungol kono askeno wol dolte sino nola o tembol alaji dolbe jemu dan tambel halati dolbe bundo wado minna wotumo ko dal la to fala dem ci bundo ani debe bundo ne wotumo ko dal masiaje dole ka wadano ken apareta aka misroto je wotumo Michael Mansoto aka misroto je aka tara tamanta wala silokan alwili almusol bla yaje nyimu wadan siba la ni dum Allahu akbar faran dada tabi balem ka we babar lan sai ayo ke lundo yaje wotumo fana fensol fana masolo mi alon ko fenkolem block fenkolem korke sa lolo la corda kono ay berota kabra o bunna atamita la korje to ma pam ni muruto basiro kana ne man fiti ko to ngi pour ka fo gal wini yaje nyindo manke fenko ta man ka tati to nyato nyamimbe ka wala ko wadano ke ando fana wadano ke watimi alo ko fana ashutiata salola ete ka o ke wato menna yendol torale do be je mi alon ko akurandale sino ya ta tembo me ina ta ya kuni woto mo salwato mansi ya murunde ala sasa ko na batatale dobe ya lafta kata la to do ko wala ya wulindi watla mi yalo ko nata da do ko la te fe ata fanna fan wala woto nga fere ka nga jibe ba ni putata wada no la bondato jebe ko la bakele woto baraka bake jebe ko la insha Allah amur kitabo to ko te kembe fundamento ako yo adhan lil maghrib in yanta wadano kala pour fitroye awwal al waqt wati folola kharij al masjid misroye banta wotumo mayakte bulu walat ne ka wajana ke ka wake summa akola yu'akhkharu qalilan kawale fo jamu suri wadano keta mparete la akon sa dokundi do mandi kasi ha jalle salobeka ha fi qawli malika ko malike mi kumo mi fo madama bina ka fundirola akona wadano keta sisino le bari nyimo khilaful awla min betata wala tuje kat ko sai mi yatnan tol ko ngaka fundiroke kat ko di bole bekere asikeno sama bekelal min tol ngambatu sama yam mudajedu felen detet wala atna dal anyanta kala wato minna ye wadano ke wato minna salo ke wato kato adata le jamu taqdim ke wala fesata jamu suri wati mi alon ko dal mi yatne te jamu ke wala min ko silata mantorola ni ata ko di bola kola kana bola fana di wofana ina don kuke woto ka sala wato la wala kuma ata pour ka di ko ngadu kundi ako thumma akola yuqimu dakhil al masjid ngasalu wilindo kana ko misro kono wa yusalliha ay fitro sali summa yu'adhan lil isha'i wa kola nganamburu ngawadano ke pour safoye في داخل المسجد مسروكون ويقيم أي ناس الولين دوكي يسليها سايم بيني أترنونكو مالكونا كمينفو كاتمي ودانو بكا كي إتبه مسروكون ما يقول ببانت ولا كي لكم وين يفتندي وتو يتولى جيرو توني كنا سافو سالولا ما دام بينا سافو ودانو لا إبا ودانا ما يقول يوسلا ite ma يقول يوسلا كاتي من pare kuma ko nye findi barata wala maliku ndala ko moti baren kam yo fo wala ko ni danta wada ni kili wala wala kuma ta kat ni kila ka fundiro ke dawada wada ni kili wala ka keje wada ni fula buka keje insha Allah fo imam lafta fende la falaje janni kana tente imam kila sallallahu alaihi wasallam ay ka fundiro ke wada ni kilinna na keta arafat keta muzdalifa ko sheko ya tambini nyami ni wadan fulu faje yamin fala kuma to wala mun ko askiya salu ulindo la boy dota mira wadan
yo wo kammala nin tata misiro misirto nga taraje ko wadan kilenye wala ke salo kafundi ngara fo dina kutola yaje ni fanan data misiro to yatar ko wadan fulole ke salje kana fon ta sallañ misiro nan wadano alabatoleti salo kono mu alabato doleti nyindo man de ko la nan o sala baraka bake alama alen bendi manta bengola nyin kuoto kula nyinti mi alon ka koytale fer nin nyindo ye nyin kilingo ke amanta no soto nim fana e wadane ndingo ke misiro kono comme oustaz ya fo nyami isla speaker tano le ye wadano ke fitiro la wati follow wadan follow ni bar wadan fulan nyango isla tusika nyim fano le ye wadano ke duma woto die koytale pour momo iso nintra min ka may ko use ese ka bobila ese kato ko re may ko nyil landi ni be wadan fulan nyango kala ni atara ko yeba ken na te be wadan fulan nyango ma da mole ko kundila wadano nyin may ko nyin kana woni sai Sheikh Khalifa ako ni wasalo keta ako summa yansarifu wa alaihim isfar qabla maqim ash-shafaq ni aje kayo fana ako banta benete mun kurine jeni baje la ko dal obe yema na wato minna janjango nyanta kelale jang nga fere ke nga kalamta kende ke salo ka dati min dola ka bammin dole je kumata akumata je bakele ni ko Allahu akbar takbiratul ihram idun ta salo kono salwilindo mantara salo kono salwilindo amantara salo kono wala tinna malikunda ibeson tale ko ning mistake o keta almamo nata amera ko salo wilinda da ko Allah akbar ale salo ke salwilindo manke ni ko ila salo betatel na manke ibnu habib o damale ka fa ko hani salo manke bar min sabata wala mi ko salo betatel fempenteje salwilindi balia abetatel fempenteje dalila fula mi wala fa for ngatante folo ni ajibe muso sarange fem boy ndaka salo ko na manke farroti an muso salwilindi tate kan amanke farroti salwilindi ta muso kan ha amanke fa ni farlo na nyanta kala wala ne maje ko kago wulindi karango la nin ka fen ka manke farloti salo ko kili fula nyango ka salo wulinde amatna mari dun ta salo kono wala tna ning salo wilindo ko la almamo ka fa ko sawo so fa o mudi amale to manke salo o to niata ko salo fen ka fa ko al safol temende niata ko idun ta salo kono te dala pour yedia o to mantara salo kono ni amari o tuje selo la baraja fota wala le barala salo betata fen matinya woto akadati mi to ni ko Allahu akbar adati tawto takbiratul ihram adati tawto aka bamminto le ni ko assalamu alaikum salo dan tajele yajele ikawale fa taslimatu tahlil wala ni ko assalamu alaikum yalla ko ke finti minna salo ko nin nata salo la fen ko lambe futala ni sai wo salo ni niti ko assalamu alaikum hanni almamu ko assalamu alaikum doro yalla samato yalla baso sika e ka sey femman tuite bulu salo kon fem beje mi alon ko a solata pour yake sunno misaka no ni silola e betama la wato menna esayto drive wala be boto borindola isake wala tana alaba fala ko suratul jumaa arjuma lungo ako faida kudati salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadla wa kola ko wadhkurullah nyine yakna lonal ko ni ko du'a anin dhikr ifulo fatatal ala to fin ko wala e ko kake salo e banda du'a kake salo kono yaade ni ko ala to fin ko wala wala min ko ka ala to le fin ko salo kola o manke doati bakiyar salatu o manke saloti o mo manke doati ba ni ko doani o kake salo le kono ka to kila ko ama fi fajtahidu fihi bid'a fa qamna yustajaba lakum ako ni e fongolo duma ako fere ke edu ko to ke bakele ka ala dani jiki kama tumando ala sila doani jabi ala mala be wala na dol ka jele ko do arago min kana ka fa ko ala ma inna la dhikra ko shukru ka husni ibadatika dol ka nyante kala salo ko no jandi ka sala dol ko isafo salo e kola ba ni ko nyun ko min ko nyante kala salo ko ne ko ka to mu do arago leti o mu do arago leti bar sai ba fa la ka allahumma anta salam minka salam tabaraka jalal wal ikram wonte do arati la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al mulku wa lahu al hamdu wa ala kulli shay'in qadir wonte do arati
لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعم وله الفضل والثناء الحسن ومن كدوارمت أوكي لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافر وفنا من كدوارمت يقول مذكر لتميانو كافو سالو يقول آية الكرسي أمان كدوارمت يقول ذكر لهم كل هو كونيا سبني فيترولم كل هو كونيا سبني أتركوا سبالم كل بيرا فلكي بيرا بينا سينيا سبا فيتروني سافو أنين سلوات توما فيتروني سبا أنين سلوات توما سينيا كلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير salol be sinya kili fitroni suba sinya tan den ñinu be e ko manke do arante o muzikiro leti wole ka fono salo e banda ya famle wole ka fo salo e banda alaw ma salo mu do ara leti ko anyanta fo kala salo kono salatu ibrahimiyani ha o mu do ara ko anyanta fo la salo kono ya jele ñine yatna ko nit ñin keta o ñama nak ñen suma yo sarifon ñenta finjale ngata ya famle ñinem kuma kan otimi ya lon ko dal ni nga wol faham nga fengo fe landa noto ni mu duara ngoleti wo kake salo kono katu ala ba fala wasjud waqtari ni fengo la duma dro to sitata ala la ni la duara ngo nyintuje ko salo ko la a bole kon tata adama baro ya wallahi almasalul ala nyanta dante la kabirna be siring ala o office kono ngatu je kabir dan kay ko a bare lafta pour ala ki la lafta nda ka to konte lafta ko kare la atena site ma fa ha o tumo dande e fongo la lo duma wato men nak ishiyata ala la inyanta dal la kala kila ya wala fo ala fana wala ala ba fala ko wasqidu waqtarib kila ba fala ko amma fi sujud fajtahidu fi bid'a fa qabla istajaba lakum ya jale ñine yatina nak ala ba fala ko fantashiru fil ard salo ko la assalamu alaykum ko la fantashiru ata bi fa'id ta'qib alladhi fi dusra akwal si fintino ama wasa manani fantashiru fil ard wa bitagu wo ko la lay ñini dro ko wala mi yatina ko nin tollo tanga duwake ko ala lafta yenso ku karila finteta sababu ñini wala nako wabtagu min fadlillah baro ko la nakibe o kawato mena wadhkurullah ila tasabayo ame bali firol ame bali diamola ame bali kilani ñinola ni ko subhanallah alhamdulillah allahu akbar ni mu aprada fo banjul yelo to de kala tasabayo made yena muru ni mo ko mandi ka fo ke kata banjul yena muru ya subhanallah alhamdulillah akbar jani be tan sabani saba sot la wato men ya famle ame la fen ko nyintinya wo be sitamanole ama fen bondi oto ama fen bono anoto ya jele ñi be mu kulet mi alon ko amari sa tamandi nole ala fen man tiñaaje ni nga famten wolem dino timi alon ko abe keri esen sontiela imam ya na wato fana nyam basmi imam mbela nga moy ustaz ya damen fo wolem ñinto ko fa iza qudiyati salati salatu fantasiro batu nga jela bang kamin fo wolem ñinto ko manya sila misro ko na assalamu alaykum ko la na filima nyanda kunna jela assalamu alaykum ko la ka tunga ka fundile ko fitro shamale bek ninga fengo ko fo wato sida je fo fengo sa fo dunda nyanta sa fo senkanda ka tun ko on temuru no laje wala atna nak ngaka fondiro ke way sita je ko tonke na filo man kunje fem man kunje ni ko assalamu ka nyanta finna la ta san al salta fal paret sama be keka doma hani ka do wajje kono ka sai suwa ko woto kabiri alma hani ka do wajje kono al sini sa fo sita lesal kat ni aje kon kombe ka fulale nte sino wala le ka fen ko batu jang wala tan kombe ka fulale bar madama sa fo la wato ben talaje manya nasal ha madama nga sale andun nata sije man fenti mba 50 fitro de 50 hani fitro salta wato bo safo mi yalo ko aten tara no laja wona ne taraje la njuro mi ya sabo boyta wala njuro bo dajele okay wala na ningaje ko samabe ken nyam tolte seno la woto nga salinga singa sama batu nga safo batu ntolla wosioni tine balem malakol be duwale janni salwato be no le saloke wo kuma ta jeba abaraka ba bari la en lon kuma da imam nde murla la en dinkirato adiyamo be kere komin ko afelentinga ay ala to fin ko wonin duwa bondi le nyoto bari se dol fana moy safe ko fa iza faraghta fansab إذا فرغت fansab wa ila rabbika faragha fa ko yesije
fansa bi ma ke siyo di ngaw fana moyle ya ya ha so duru koto le mu an sai si duru koto salo kola yalo balu nyino ata fana mu farlo wajibo le mo kunna mo buka sike bulo la do ga mo lu balu dia e kon nam ma ko kordade be nyaasoto bal ya wala ka jete ko di ya wala atinna muslimi ata kam mo suzun le wata pour ka sobe ya o sobe ya bunda wala mo sa nin ta da kuma safo sali anin fitro dum nga sali na kamma pour si futano suo kono lanjiro do kantan sotoje nyanta janjamale fulanja wala mo pour ka vitro sali wotumo wato man si ada ta ka sali safo ko la safo du wato flagan si malikul mazhab sai ka fa le maghrib shafaq wala na ko yannin fanko be jila shafa ko nyimbe yemanna alay janja de safo wala sa salno misiro kono o tembol ko sa ate mu kafundole ti sani ma kafundi kanne na sal fitro la wato la bari eta so kono yeta la nafiro salwo eta la safo ni mitro salwo ni ata shafa ko nukunta isi nafilo datno wotu mola le kata sani abaraka bake ustaz ngamira ngamuri kannan do ngam minute dantan dila pour jannimbe téléphone line ol yelela wato be dam aman jara sate ba ka to asikeno ngami joel min tujabe serale nyinin kalal be wotti mandira ba lafta min wala min ko ngako mi fulo min fojang mol nyanta wala bonyoto la e kami foko doa ani kami foko ala tofin ko ala tofin ko ma foko ni o kenak ila hajo te jara la je mawfo bare hajo na ka jaraje ye fenne kala e fa kontanta ila hajo jara barama ngi ko ye duara ngole ke mialu ka amin dinkara lolat na ka ila hajo jara tawto e nga fere ke dal nga fulo nyim bo nyoto amma da mialu ke kafim fo doa wala mi dinkara me ke fenne dante alay e fenne dante alay comme dane mi muy la solo leti ye wala dante danero la karola pour ala sa jaraay wote mote ko wala ko wol mudu wara wol to mudu walete amma nyin domu ala to fin ko walete wala tan ko ala to fin ko wala kake salo e banta ni atro ka mari abe o samana salo la karola salo banta so ala to fin ko ke ba ni atro ko doa fin ko lam doa lam daniro lem anyanta fen pe kala ka o dani salo kono mine atna dal asifere keno dal nga kalam taw nyama andu fana ngani fenkol mi foten do aragol mi foten aw ala to finko ngami fa azkaro ngami foten kulo mi alon ko kila ka wala ka salo wala jamaabe je nak imano bari malo imani nin karoke salam alaykum ko la itoli amera ko tasaba e ka finde eta tasaba eta jande ka tasaba eta fen jamaale be jemelo ko nyanta min kala o dodol mankeno yaje ni wo dodol mankeno ntol ngaje ko salo kola ni ko assalamu alaikum nyanta mi kala wala mi ko dal ka dati tasabayola wo mukulet mi alon ko dal mata ku woto ni azkarol anita pour mo lewo karaya kalamata e salon ko le ka salon ni sambano anyama imam si yefen kan ko la ngana laynol yele ni mi la ka jannu bita imam ya ngaron ko wato bimbe ji man siya ko taken bari yedu la fo komanto wala mo duwa be salola kono san duwa be salo kono andi tata dinkira fo mi alon ko musujudo lati yedu wara mo kere nan yemindi bar sa fo musu fa na sa fo no ko nte man arabu kawo moy nde sujudo kono nga fo nakama ibe sontani azra ko na filo le sa fo no fe mo fenna ni na filole e ko isa fono kango kanna e ka ala dani min ni farla salole dol ko ate dano lale ka to ko do ara wala be kerker mi alon ka fono jele ite si o fono kango kanna ita fono la ko me kila ka fo nyame sallallahu alaihi wasallam sa fa ko dal hanide madama isa onta do ara wala karola asike ne si do fono mi alon ko dal ite la hajo nyinte o fono li o arab kangola bare ni ko rabana tina fi dunya hasana yewo foje ko duwaro le ma foje ko qur'ano le adata le yewo foje ni ya foje ka qur'ano le karanye o manda lafta mo le fula kalam ta bi alo ke mankiliya qur'ano baka karan sujudot wala
fatiha duwara o be jele fatiha mo duwara o le bar mo ko fo no sujudo ka ko dal be qur'an karamala ni ataro ka mariya fa wala duma ako rabbi hdini siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amanyi nyinin ka ko qur'an o le ayake ko duwara o le madatale bra ko rabbe do amata qur'an ya walatna dol kabiri nata ibn hazim ka fako ha kila ka fen ko le safe kafirol le taro mi yalon ko qur'ano be jalam ni janabo be lale ibn arabi ko amawo safe kila mi safe jaman ka qur'an tide ka to kila salasa ko waya ahlal kitab waya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa ako qur'ano ko no wawteje ya ahlal kitab le beje kabir wawdum dajele amman ko qur'ano ti ni qur'ano la te dala pour ala fa ni ne atna la ka boje ni mare femo karan kaje ko dal nga karan ko me fen ko le duaran ko la amman kasi inshallah wala na hanni mo mi alon ko janabo bala muso mi alon ka be adoto duaran nga so keno hanni ata qur'an ayole amana rasulullah so karanno le kat ko duaran wala asi atul kursi karanno kat ko dhikro le asi rabbana atina fi dunya hasanatan karan kat ko duaran wala bayna mana ngani ko qur'an ati dala ka karan ko qur'an abaraka baka imam ngamera ndenga je mola science telephone line ol yele wato min tutaje aman jara sate ninga telephone la sabandani soto nse lo jam fo lo kunna la ka to ngalon ko mawdo nyi mbambang fo lo kunna la ni alen harji ala koteke nse tenten no na ala ban koteke pour ka nyo hakilo bula ni ndin kirala woto mbal templa mbal jayla be la modal fana mu me be templa be jayla mba fala ko mba ke kam min kam wala mo alati alamanga ala soto je woto alama ala so manta be wala fengo fen ka fo janto ala ya kenye kairoti dunya anil akhirah najaw mala fota fanan alama ala o kenye junbe kafaroluti woto alama ala be so manta be wala ay na banko nyin tanka kata nin kata tolla woto nin frajar no sa telephone line ol yele commander la se dunna min mi lafta ka don dron e se nyin nombal commande bina min folal ye nyin nombal la ralto